একটি ধনভাণ্ডারের রক্ষক শ্রী আঙ্কে গৌড়া এম, পদ্মশ্রী 2026। কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া আঙ্কে গৌড়ার স্কুল জীবনের দিনগুলোতেই বইয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। এর শুরু হয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাগুলো পড়ার মাধ্যমে। কন্নড়ে মাস্টার্স করার সময় প্রফেসর কে অনন্ত রামাইয়া তার এই আগ্রহকে সঠিক দিশা প্রদান করেন এবং তাকে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করেন। সেই সময় আমাদের গ্রামে বই ছিল না, তাই শুধু পড়াশোনা করার জন্য আমি কয়েক কিলোমিটার হেঁটে মাইসোর যেতাম। আঙ্কে গৌড়া লক্ষ্য করলেন যে পড়াশোনার আগ্রহ থাকা অন্যান্য ছাত্ররাও বই পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। যখন পৌঁছনোই কঠিন, তখন জ্ঞান মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছবে? বাস কন্ডাক্টর এবং চিনি মিলের টাইম কিপারের মতো কাজ করেও তিনি তার স্বপ্নকে গড়ে তুলতে থাকেন। আমি ঠিক করেছিলাম এমন একটা লাইব্রেরি গঠন করব যেখানে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারবে, শিখতে পারবে, তাদের স্বপ্নকে উড়ান দিতে পারবে এবং তারা যা হতে চায় তাই হতে পারবে, আইএএস, আইপিএস, কেপিএস এবং এর থেকেও বেশি কিছু। ছোট আয়ের টাকায় কেনা বইগুলো দিয়ে একটি ছোট লাইব্রেরি হয়ে উঠল। এরপর ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করলো আর এই ধারা ক্রমশ বাড়তে থাকলো। এই মিশনটি তিনি প্রায় একাই গড়ে তোলেন। আয়, কিছু সম্পত্তি বিক্রি এবং স্ত্রী, পুত্র ও বাসবন্যার সহায়তায় এটি এগিয়ে নিয়ে যান। আমি এখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এসেছি, আর এখানে আমার প্রয়োজনীয় সব বই পেয়ে যাই। আমি এখানে বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলাম, আর এখানে এত বই দেখে আমি যারা এখানকারই হয়ে গেছি। আজ শ্রী আঙ্কে গৌড়ার গ্রন্থাগারে 20 লক্ষেরও বেশি বই রয়েছে, যার মধ্যে বহু দুর্লভ প্রতিলিপিও অন্তর্ভুক্ত। এখন লোকেরাও সংরক্ষণের জন্য এখানে বই দান করে থাকেন। এটা তৈরি করা কখনো বোঝা মনে হয়নি। একবার চারপাশে তাকান, এই আনন্দিত খুশি মুখগুলো। যখন আমার কাছে খুব কম ছিল, তখন আমি হাজার হাজার মানুষকে কিছু দিতে পারতাম। এটা যেন এক আশীর্বাদ। আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাকে এই উদ্দেশ্যের জন্যই বেছে নিয়েছেন। শ্রী আঙ্কে গৌড়া এম, পদ্মশ্রী 2026। কোটি কোটি নমস্কার। The man with the treasure, Sri Anke Gowda M, Padma Shri 2026. Born into a farming family, young Anke Gowda developed an interest in books early while at school, beginning with the works of Swami Vivekananda. But it was when he was doing his masters in Kannada, he found a kindred spirit in his professor, K. Ananta Ramaiya, who encouraged him to read widely and voraciously. Those days, in our village there were no books, so I used to walk for many kilometers to Mysuru just to be able to read. Anke Gowda noticed that other students with a passion for reading had to struggle too. How could knowledge ever reach people if access was so difficult? So even as he began supporting himself through various jobs, from being a bus conductor and even being a timekeeper at a sugar factory, he quietly began working on realizing a dream. I was determined to build a library where students can freely read and learn. Let their minds soar and be what they want to be. Aspire for IAS, IPS, KPS and more. From his modest earnings, he began to buy his first sets of books. Soon it grew into a small library. Students began to trickle in. As his investments increased, the trickle became a flood, with students thronging his library from far and wide. All this was made possible purely on the strength of his commitment.
The bulk of his earnings and the proceeds from the sale of some property went into this mission, and through this endeavor, he had the unwavering support of his wife and son, and also a school teacher called Basavanna, who resigned his regular job to join the cause. I have come here to study for my civil service exam, and I can find all the relevant books that I need. I came casually with my friends and seeing sheer number of books, and I was totally hooked. Today, Sri Anke Gowda's library has 20 lakh books, including many rare ones, which he has searched, tracked down and purchased. In fact, now people even come forward to donate good books to this library to ensure their preservation. Building this was never a burden. Just look around you at all the happy, contented faces. That I am able to give back to thousands when I had so little is a blessing in itself. I feel that God chose me for this purpose. Sri Anke Gowda M, Padma Shri 2026. कोटि कोटि नमस्कारा। एक खजाने के संरक्षक श्री अंके गौड़ा एम, पद्मश्री 2026। किसान परिवार में जन्मे अंके गौड़ा को स्कूल के दिनों में ही किताबों से लगाव हो गया था। शुरुआत स्वामी विवेकानंद की रचनाओं से। कन्नड़ में मास्टर्स के दौरान प्रोफेसर के अनंत रमैया ने उनके इस लगाव को दिशा दी और उन्हें भरपूर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों हमारे गांव में किताबें नहीं थीं, इसलिए मैं कई किलोमीटर पैदल चलकर मैसूर जाता था सिर्फ पढ़ने के लिए। अंके गौड़ा ने देखा पढ़ने की चाह रखने वाले दूसरे छात्र भी किताबों के लिए जूझ रहे थे। जब पहुंच ही इतनी कठिन हो तो ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचे? बस कंडक्टर और चीनी मिल में टाइम कीपर जैसी नौकरियां करते हुए भी वे अपने सपने को आकार देते रहे। मैंने ठान लिया था कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जहां छात्र खुलकर पढ़ सकें, सीख सकें, अपने सपनों को उड़ान दे सकें और जो बनना चाहे वो बन सकें। IAS, IPS, KPS और उससे भी आगे। छोटी कमाई से खरीदी किताबें एक छोटी लाइब्रेरी बनी। फिर छात्र आने लगे और यह सिलसिला बढ़ता गया। यह मिशन उन्होंने लगभग अपने दम पर खड़ा किया। कमाई, कुछ संपत्ति की बिक्री और पत्नी, बेटे व बासवन्ना के साथ ने इसे आगे बढ़ाया। मैं यहाँ सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ जरूरत की सभी किताबें मिल जाती है। मैं दोस्तों के साथ यूं ही यहाँ आ गई थी और यहाँ इतनी सारी किताबें देखकर मैं बस यहीं क्यों रह गई। आज श्री अंके गौड़ा की पुस्तकालय में 20 लाख से अधिक किताबें हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रतियां शामिल हैं। अब लोग भी संरक्षण के लिए यहाँ किताबें दान करते हैं। इसे बनाना कभी बोझ नहीं लगा। जरा चारों ओर देखिए, ये खुश और संतुष्ट चेहरे। जब मेरे पास बहुत कम था, तब भी मैं हजारों लोगों को कुछ दे पा रहा था। ये अपने आप में एक आशीर्वाद है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए चुना है। श्री अंके गौड़ा एम, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कारा। একটি ধনভাণ্ডারের রক্ষক শ্রী আঙ্কে গৌড়া এম, পদ্মশ্রী 2026। কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া আঙ্কে গৌড়ার স্কুল জীবনের দিনগুলোতেই বইয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। এর শুরু হয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাগুলো পড়ার মাধ্যমে। কন্নড়ে মাস্টার্স করার সময় প্রফেসর কে অনন্ত রামাইয়া তার এই আগ্রহকে সঠিক দিশা প্রদান করেন এবং তাকে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করেন।
সেই সময় আমাদের গ্রামে বই ছিল না, তাই শুধু পড়াশোনা করার জন্য আমি কয়েক কিলোমিটার হেঁটে মাইসোর যেতাম। আঙ্কে গৌড়া লক্ষ্য করলেন যে পড়াশোনার আগ্রহ থাকা অন্যান্য ছাত্ররাও বই পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। যখন পৌঁছনোই কঠিন, তখন জ্ঞান মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছবে? বাস কন্ডাক্টর এবং চিনি মিলের টাইম কিপারের মতো কাজ করেও তিনি তাঁর স্বপ্নকে গড়ে তুলতে থাকেন। আমি ঠিক করেছিলাম এমন একটা লাইব্রেরি গঠন করব যেখানে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারবে, শিখতে পারবে, তাদের স্বপ্নকে উড়ান দিতে পারবে এবং তারা যা হতে চায় তাই হতে পারবে, আইএএস, আইপিএস, কেপিএস এবং এর থেকেও বেশি কিছু। ছোট আয়ের টাকায় কেনা বইগুলো দিয়ে একটি ছোট লাইব্রেরি হয়ে উঠল। এরপর ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করলো আর এই ধারা ক্রমশ বাড়তে থাকলো। এই মিশনটি তিনি প্রায় একাই গড়ে তোলেন। আয়, কিছু সম্পত্তি বিক্রি এবং স্ত্রী, পুত্র ও বাসবন্যার সহায়তায় এটি এগিয়ে নিয়ে যান। আমি এখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এসেছি, আর এখানে আমার প্রয়োজনীয় সব বই পেয়ে যাই। আমি এখানে বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলাম, আর এখানে এত বই দেখে আমি যারা এখানকারই হয়ে গেছি। আজ শ্রী আঙ্কে গৌড়ার গ্রন্থাগারে 20 লক্ষেরও বেশি বই রয়েছে, যার মধ্যে বহু দুর্লভ প্রতিলিপিও অন্তর্ভুক্ত। এখন লোকেরাও সংরক্ষণের জন্য এখানে বই দান করে থাকেন। এটা তৈরি করা কখনো বোঝা মনে হয়নি। একবার চারপাশে তাকান, এই আনন্দিত খুশি মুখগুলো। যখন আমার কাছে খুব কম ছিল, তখন আমি হাজার হাজার মানুষকে কিছু দিতে পারতাম। এটা যেন এক আশীর্বাদ। আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাকে এই উদ্দেশ্যের জন্যই বেছে নিয়েছেন। শ্রী আঙ্কে গৌড়া এম, পদ্মশ্রী 2026। কোটি কোটি নমস্কার। The man with the treasure, Shri Anke Gowda M, Padma Shri 2026. Born into a farming family, young Anke Gowda developed an interest in books early while at school, beginning with the works of Swami Vivekananda. But it was when he was doing his masters in Kannada, he found a kindred spirit in his professor, K. Ananta Ramaya, who encouraged him to read widely and voraciously. Those days, in our village there were no books, so I used to walk for many kilometers to Mysuru just to be able to read. Anke Gowda noticed that other students with a passion for reading had to struggle too. How could knowledge ever reach people if access was so difficult? So even as he began supporting himself through various jobs, from being a bus conductor and even being a timekeeper at a sugar factory, he quietly began working on realizing a dream. I was determined to build a library where students can freely read and learn. Let their minds soar and be what they want to be. Aspire for IAS, IPS, KPS and more. From his modest earnings, he began to buy his first sets of books. Soon it grew into a small library. Students began to trickle in. As his investments increased, the trickle became a flood, with students thronging his library from far and wide. All this was made possible purely on the strength of his commitment. The bulk of his earnings and the proceeds from the sale of some property went into this mission, and through this endeavor, he had the unwavering support of his wife and son, and also a school teacher called Basavanna, who resigned his regular job to join the cause. I have come here to study for my civil service exam, and I can find all the relevant books that I need. I came casually with my friends and seeing sheer number of books, and I was totally hooked. Today, Shri Anke Gowda's library has 20 lakh books, including many rare ones, which he has searched, tracked down and purchased. In fact, now people even come forward to donate good books to this library to ensure their preservation. Building this
was never a burden. Just look around you at all the happy, contented faces. That I am able to give back to thousands when I had so little is a blessing in itself. I feel that God chose me for this purpose. Shri Anke Gowda M, Padma Shri 2026. कोटि कोटि नमस्कार। एक खजाने के संरक्षक श्री अंके गौड़ा एम, पद्मश्री 2026। किसान परिवार में जन्मे अंके गौड़ा को स्कूल के दिनों में ही किताबों से लगाव हो गया था। शुरुआत स्वामी विवेकानंद की रचनाओं से। कन्नड़ में मास्टर्स के दौरान प्रोफेसर के अनंथरमैया ने उनके इस लगाव को दिशा दी और उन्हें भरपूर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों हमारे गांव में किताबें नहीं थीं, इसलिए मैं कई किलोमीटर पैदल चलकर मैसूर जाता था सिर्फ पढ़ने के लिए। अंके गौड़ा ने देखा पढ़ने की चाह रखने वाले दूसरे छात्र भी किताबों के लिए जूझ रहे थे। जब पहुंच ही इतनी कठिन हो तो ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचे? बस कंडक्टर और चीनी मिल में टाइम कीपर जैसी नौकरियां करते हुए भी वे अपने सपने को आकार देते रहे। मैंने ठान लिया था कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जहां छात्र खुलकर पढ़ सकें, सीख सकें, अपने सपनों को उड़ान दे सकें और जो बनना चाहे वो बन सकें। आईएएस, आईपीएस, केपीएस और उससे भी आगे। छोटी कमाई से खरीदी किताबें एक छोटी लाइब्रेरी बनी। फिर छात्र आने लगे और यह सिलसिला बढ़ता गया। यह मिशन उन्होंने लगभग अपने दम पर खड़ा किया। कमाई, कुछ संपत्ति की बिक्री और पत्नी, बेटे व बासवन्ना के साथ ने इसे आगे बढ़ाया। मैं यहाँ सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ जरूरत की सभी किताबें मिल जाती है। मैं दोस्तों के साथ यूं ही यहाँ आ गई थी और यहाँ इतनी सारी किताबें देखकर मैं बस यहीं क्यों कर रह गई। आज श्री अंके गौड़ा की पुस्तकालय में 20 लाख से अधिक किताबें हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रतियां शामिल हैं। अब लोग भी संरक्षण के लिए यहाँ किताबें दान करते हैं। इसे बनाना कभी बोझ नहीं लगा। जरा चारों ओर देखिए, ये खुश और संतुष्ट चेहरे। जब मेरे पास बहुत कम था, तब भी मैं हजारों लोगों को कुछ दे पा रहा था। ये अपने आप में एक आशीर्वाद है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए चुना है। श्री अंके गौड़ा एम, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।